जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आज भिडियो रे आपण माने देखिबे 11/7/2025 शुक्रवार शिशुबाटिका 3 प्रथम श्रेणी मल्टीग्रेड लेसन प्लान। यही लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने समय रे आपण माने प्रथमे एहीपरि भाबरे गार टाणी नेबे। श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री। प्रथम पीरियड शिशुबाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी को नहीं करबा आमर विषय प्रसंग अच्छी गोल बैठक और सर्कल समय एठी मुक्त वार्तालाप विकास दिग सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG4 C4.1 एक परिवार और संप्रदायर व्यक्ति भाव में निजक चिन्हिबा आरंभ करेंगे। शिक्षण फलाफल व्यक्तिगत परिचय सूचना जेपरिक परिवार सदस्यों विवरणी प्रदान करेंगे। शिक्षण कार्य पिलामाने निज घर सदस्य माने केउं काम करती व्यक्तिगत भाव कहे। शिशुबाटिका 3 द्वितीय पीरियड रे मुक्त खेल रही शारीरिक विकास विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG3 C3.3 शारीरिक कार्य संतुलन समन्वय और नमनीयता प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण फलाफल कार्य करने सूक्ष्म मांसपेशीर समन्वित चलन को व्यवहार करेंगे। शिक्षण कार्य पिलामानकु दलगत भाव माली सूता दे माल प्रस्तुत करने को कहि सूता और माली शिक्षण सामग्री। प्रथम श्रेणी रही सप्ताह 4 दिवस 3 कार्य DG1 मो गाँ सप्ताह 4 दिवस 3 गाँटी मोर अति सुंदर जहाँकि विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पृष्ठा 70 पाइबे। यह सहित आम कार्यफर्द 23 को पूरण करवा। विकास दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 HW 3.18 A CG3 C3.1 शारीरिक कार्य संतुलन समन्वय नमनीयता प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण फलाफल सठिकता और नियंत्रण सह सूक्ष्म मांसपेशी कौशलर प्रदर्शन करे। शिक्षण कार्य गाँ घर गछरे रेखाचित्र दे गाँर चित्र आंकी से कागज खंड अठा दे लगाइबा को कहि। सूर्य और घरर चित्र रंगीन कागज को चिरी अठा दे लगाइबे। यह पृष्ठा 23 विद्या प्रवेशर कार्यफर्द अटे। एथिपाई शिक्षण सामग्री गछ घर गाँर रेखाचित्र रंगीन कागज अठा कार्यफर्द। तृतीय पीरियड रे शिशुबाटिका 3 प्रथम श्रेणी रही भाषा और साक्षरता DG2 मो गाँव रे सकाळ पृष्ठा 131 रे रही भाषागत विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG2 ECL 3.4 A CG9 C9.1 सरल गीत और कविता शुणिबे प्रशंसा करेंगे। शिक्षण फलाफल कविता आवृत्ति बेले स्वरर उत्थान पतन समता रक्षा करेंगे। शिक्षण कार्य पिलांकु यू आकार रे ठिया कराई गाँटी मोर अति निजर यह गीतटी को गाइबी। तापरे पिलांकु गाइबा को कहि सकाळे लोक माने कौन करती जड़े जड़े करी पचारि पिला माने तार उत्तर देबे। गीत चार्ट अच्छी शिक्षण सामग्री। यही गीतटी को आपण माने विद्या प्रवेशर 131 पृष्ठारू पाइबे। शिक्षक सहायक विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 131 पृष्ठारू पाइबे। शिशुबाटिका 3 चतुर्थ पीरियड रही संख्या और परिवेश ज्ञान बौद्धिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG3 CG7 C7.1 विभिन्न प्रकार वस्तु और सेमानक मध्य थिबा संपर्क को पर्यवेक्षण करेंगे। पशु मानकर सूक्ष्म विवरणी प्रदान करेंगे अच्छी शिक्षण फलाफल। शिक्षण कार्य श्रेणी मझिरे पशुओं चित्र कार्ड झुड़ी रे रखा होइथिबो। जण जण करी शिक्षार्थी झुड़ी कार्ड बाहर करी पशुर नाम कहिबे। पशु चित्र कार्ड अच्छी शिक्षण सामग्री। प्रथम श्रेणी DG3 आस खेल खेलिबा पृष्ठा 197 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पाइबे। विकास दिग सेम रही पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अच्छी DG3 IL 3.7 CG10 C10.5 गप संबंधी घटनावली को बुझीपारे। शिक्षण कार्य गल्पर चित्र कार्ड दे क्रम सजाई चित्र पाई वाक्य कहवा उत्साहित करी। चतुर कुआ चतुर ठेकुआ गपर चित्र कार्ड अच्छी शिक्षण सामग्री। पंचम पीरियड उभय शिशुबाटिका 3 प्रथम को नहीं करवा कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य विकास दिग कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG12 C12.1 शिक्षण फलाफल पिलामानकर कलात्मक कौशलर अभिवृद्धि हेब। शिक्षण कार्य पिलामानकु रंगीन कागज अठा दे फूल पाखुड़ा पत्र काटी फूल तैयारी करने को कहि आवश्यक स्थले सहयोग करी। रंगीन कागज अठा कैंची अच्छी शिक्षण सामग्री। षष्ठ शेष पीरियड रही शिशुबाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं घर बाहर खेल विद्याकालीन कार्य शारीरिक विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG3 C3.1 शारीरिक कार्यकलाप संतुलन समन्वय नमनीयता प्रदर्शन सठिकता और नियंत्रण सह सूक्ष्म मांसपेशी कौशल प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य पिला माने जण जण करी
ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାଇବେ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେଇ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଭାଷା ଚଢ଼େଇଗଲା ଉଡ଼ି। ଏହା ବଡ଼ ବହି ଲିଟ୍ରେସି କିଟ୍ରେ ରହିଛି। ଭାଷାଗତ ବିକାଶର ଦିଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG11 C11.2 OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ଚିତ୍ର ପଠନ କରି କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ସହଭାଗୀ ପଠନ କରିବେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇଗଲା ଉଡ଼ି ଗପଟିକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ପିଲାମାନେ। ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ବଡ଼ ବହି ଲିଟ୍ରେସି କିଟ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 3ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା। ଆମର ବିକାଶର ଦିଗ ସେମ୍ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG10 C10.1 ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା ଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଲିଖନ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନିବେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଇବା ଜିନିଷର ନାମ ବାଛି ଲେଖିବେ। ଚିତ୍ର ଦେଖି 5ଟି ଶବ୍ଦ କହିବେ। ଉଡ଼ୁଥିବା 5ଟି ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖିବେ। ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ ପଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦର ପୃଷ୍ଠା 21ରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା ପାଠ 4 ହଇ ଓ ସମୁଦି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା। ବିକାଶର ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG10 C10.1 ରିଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ। ସରଳ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଏବଂ ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ୱ ଫଳା ଲଗାଇ ଗୀତ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ୱ ଫଳା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ପଢ଼ିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 4 ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 32ରେ ଏହା ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ ପାଠ 4 ଦଳ ଦଳ କରି ଗଣିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦିଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG3 CG8 C8.5 ଦଶାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କହିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜରେ 10 ଟିକିଆ କାଠିବିଡ଼ା ଓ ଖୋଲା କାଠିକୁ ନେଇ 10 ଏକର ଧାରଣା ପାଇବେ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି କେତୋଟି 10 ଟିକିଆ ବିଡ଼ା ଓ କେତୋଟି ବଳୁଚି ଦର୍ଶାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଫର୍ଦ୍ଦ ନେବା। କାଠି ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା 31ର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ଯାହାକି ଗଣିତ ଖେଳର ପୃଷ୍ଠା 31 ଗଣିତ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 5 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବା। ବିକାଶର ଦିଗ ସେମ୍ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି କରି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାକୁ କହିବି। ଏହା ପୃଷ୍ଠା 36 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ପରିବେଶ ହଇ ଓ ସମୁଦି ବିକାଶର ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG3 CG7 C7.1 ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବସ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିକଟ ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ବସ୍ତୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସର ପୃଷ୍ଠା 33 ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବରରେ ଏହା ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ଏବଂ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିକାଶର ଦିଗ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG1 CG12 C12.1 ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାକୃତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନଙ୍କର କଳାତ୍ମକ କୌଶଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ଅଠା ଦେଇ ଫୁଲତୋଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ଅଠା ଏବଂ କଇଞ୍ଚି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।